আজকে সারা দেশ উল্লসিত যে এই যে এনডিএ জোট সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভ্রান্ত নীতিগুলি, সেটা কে বলুন, সেটা এনআরসি বলুন, বা বিভিন্ন বিষয়ে যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দেশকে, নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহজি, এই দুইজন আজকে সারা দেশে রঙ্গা বিড়লার সরকার, রঙ্গা বিড়লা নামে ওরা সারা দেশে পরিচিতি লাভ করেছে। আজকে ভারতবর্ষের ৭১% ভৌগোলিক এলাকায় যেখানে বিজেপির দখলে ছিল, আজকে সেই জায়গা থেকে নেমে ভারতবর্ষের মানুষই আজকে মাত্র ২৭% জায়গাতে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান ২৭%-এ বিজেপি এসে থেকেছে। আগামী দিনে ভারতবর্ষের মানুষ বিজেপির ভ্রান্ত নীতির থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। মানুষ আজকে এবং এনআরসি নিয়ে বিভ্রান্ত। মানুষ এই দেশের নাগরিক, ওরা যারা ১০০ বছর ধরে রয়েছে, যারা ২০০ বছর ধরে এই দেশে রয়েছে, তারাও আজকে অনিদ্রায় ভুগছেন, অনিশ্চয়তায় ভুগছেন যে এনআরসি হলে বা কেয়ার মাধ্যমে কারা কারা এই দেশের নাগরিকত্ব পাবেন। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতিবাদ জানিয়ে আজকের যে ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনে যে আমাদের মহাগঠবন্ধনের যে বিশাল জয় হয়েছে, সেই জয়ের কারণে আমাদের কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা উল্লসিত হয়ে আজকে এখানে আনন্দ উপভোগ করছে। সোনিয়া, किस लिए आज आप लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं? आज जश्न का माहौल है पूरा देश में कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे जो महागठबंधन का जो बहुत बढ़िया जो जीत हुई है, उसके लिए सारा देश कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आज जश्न मना रहा है। आज कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जो बीजेपी बोल रहे थे, आज उन लोगों को पता चला कि जब तक सूरज चांद रहेगा राहुल जी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा कांग्रेस पार्टी तेरा नाम रहेगा। कांग्रेस मुक्त भारत इस भारत में करना कभी भी संभव नहीं है। और ये जो बीजेपी के जो जुमलापन है, जो जुमला नीतियाँ है, एंटी विरोधी पॉलिसीज, पीपल पॉलिसीज जो है, उनके खिलाफ ये झारखंड में जो झारखंड के जनता ने जो राय दिया है, वो महागठबंधन को जो बहुत बढ़िया जीत हुई है, इसके आधार पर आज ये अगरतला में कांग्रेस कार्यकर्ता लोग अपना जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं।